namu salala lilana min kasa kaurole taibatin salala lilana min kasa kaurole taibatin salala لزورات غير الخلق فيها لغربة سللا يهد لنا الأوزار من غير غيبة سللا نمرق فيها الخد بالسعد والغنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله الله تعالى من الشيطان ما أني الشيطان دونكل مبيما الرجيم شيطان من كتا كرلا بون فنت الله تعالى لني ما دينغرا مبيتاني الله تعالى لني مو بيدا فلا منوتو بسم الله قال اركبوا فيها بسم الله مجراها الرحمن قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن الرحيم انه مسلمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. بلنا habi be suratul nisa mbolo kono bimba taala ayatan sabani woro masakilun nyimbe dalla wa abdullah allah taala batu ala kilimbaya abidatu kilila allah taala ala batu abatunya alhagi gola akilimbaya alhagi gola akilimbaya ya alhagi gola ولا تشركوا شيئا أكنا فان كفلان جانتي بي يما سكينوما أكنا جلاون كفلان جانتي سيرتو ناس كوكا كفلان جانتي كاتا دو جلاون لما يرلا سلون لو أنجيو نندمبالو ni almonyo lu alkana fon fenge flanjanti atata ke fon fenneti alkana fon fenge flanjanti kadu nyimma sakiluma kake flanjanti nyimma sakilum ye Allahu akbar bismillah wa bil walidaini ha Allah taala abali amar la fadande wunu la flola ko la de isana ni nyarola najate sawa fana wa isana Allah taala bali amar la nyaro kela Allah taala bali amar la nyarola bil walidaini wulula fuloma wa bil jiro qurba ani babali amar la nyarola bali masutun fana manadiyate ye isafa tugum ihsan wa ihsan abali amala nyaro kela bijiro qurba badi masutun fanamma ihsan abali amala nyaro kela bil yatama al yatimul fanamma wal masakin al miskin wal manajate isabedi ihsanan nadiyate ya jokki wa abdullah Allah taala bali amarla atamasakilu min batola kala taala batu wala tusriku shay'an alkana fon fende ka fulanjanti bi masakiluma wa bil walidaini abali amarla wulula fulola ihsanan nyaro baro la wulula fuloye wa bil qurba أنا البادي مسؤولية واليتامى أنا المسكين والمساكين واليتامى لا أنا اليتيم والما أنا كدينا اليتيم والفنالما والمساكين
أن مسكين ما والجار أن سينيو ما جل قربا من كتاب بعد ما ستون دون كت إسينيو من كتاب بعد ما ستون تي والجار أن كنيا سينيو فنما الجنبي من كتاب بعد ما جاونتي من كتاب بعد ما جاونتي وصاحبي أن كنيا كفنيو ما بالجنبي ini min denta safaro wala safaro tablo ma dol ko saybu jam dol ko abe kumala bil jammi jam abe kumala ila dimbaya abe kumala wala ma abe kumala ila dimbaya abole ma dol yofo wabni sabili ani safarla wama ani safarla min safaro mantaro lari do ala soso kukan wama ani fawni fanamma malaqad aymanukum albulul ha min mara do jongoluto inna allah ta'ala dan allah ta'ala la yuhibbu man allah ta'ala man mokanu kana mu'min keta muhtala nganya labati papuran aketa wasulabati dafon luma do asoto fennu dawma ya mur tabaraka ya mur allah taala ya marlo kera tabaraka man so na kayro be jidni wa taala kallankiyata man so la kayro be jidni jonnu la dala foroma jonnu ta fon fenna fono la man so la kayra jidnu to jonnu samna fono wa alhalulu kan alhamdulillahi rabbil alamin tento be yamari Allah ta'ala abiya marlo abake kan bi ibadatihi atima sakilun min batola wahdahu atima sakilun doron da sarika kafunyo mantara lahu nyimman soninna fa innahu kad kunyaminti nada fe sabo kunyaminti fa innahu kad Allah ta'ala wa Allah ta'ala fanfan al khaliqu atal mudafun bi dala man soti arraziqu atal bi harjagelati al munimu datel mun mandir lati da fon luma al mutafaddilu atel mun fonin siraya lati da fon luma atel mun fonin siraya lati ala khalqihi dala da fon luma fi jami'il anati wa tul mumebeto wal halat an al haluluto fa huwa at Allah ta'ala al mustahaqu ateleni kilimba yani bato hakan minhum do hatta min fon lula albe mi batula ni masa kilunyin fe ayuwa hiduhu atele ni hakan ko dafon hakilin baya wala yusirku bi sai ikana fon fen ke fulan janti ni masa kilun ma min maklokatihi ala dafon to kama qala nabi ko nabi ma ya ba banke nyami sallallahu ta'ala alayhi wa sallama kisine mam kilabaniye di muaz kilaba banke muaz bin jabaliye atadri akay muaju afay londir kelba ma haqqullah mim allah ta'ala haqqoti ala al ibad jawluma ala allah mim Allah ma haqqullah mim allah ta'ala haqqoti ala al ibad jawluma ala allah ta'ala ma ya fa'alu dhalika ni yubara Allah yu'azibahum Allah ta'ala tajwan yan katila ثم أوصاك ولا نتيمرلوك بالإحسان يرولا إلى الوالدين ولولا فلوكا فإن الله كاتو الله تعالى سبحانه دو سنيا بمن سمون الله تعالى حقه جون كم موت أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا كابتو كاكلمبايا do abatoto ikana ke fon ikana fenkilin ke flanjanti mimman sakiluma amankutoni anala halol beto ikana fon fanan ke flanjanti masakilun nimbatoto alhamdulillah wa Allah ta'ala hakoti jawalma idha fa'alu zalika ni yubara Allah ya'adhibahum Allah ta'ala tiyan katila atadri akamu ayuko kila ko mu ajiye atari faylondir kerban ma hakulla mim Allah ta'ala hakoti do ala ibadi jonma kala Allah ta'ala kala muazu kai Allah ta'ala wa rasuluhu ana lakila
أعلم ولا بلوني الله تعالى حقولا يوم قال كلا بايا بانكاي الله يعبدوه كي ولا يشركوا kila kai an ya'buduhu kai Allah ta'ala ya batu ya kilimbaya abatoto wala yushriku bihi sai an ikana fon fen nega fulanjanti mimma sakiluma summa atadri kila bana tana banka tugun atum adibun jabali akaye wa kola fay londir kelban ma haqqul idadi min mujawal fana hakoti alallahi Allah ta'ala ma ya fa'alu ذلك نيو بارا يا باتو إما فين كلين كفلان جانتي مما سكيلوما الله يعذبهم الله تعالى تيان كتموميك ثم أوصى وقال الله تعالى ناتي يامرلوك بالإحسان نيارولا إلى الوالدين ملولا فلوما فإن الله تعالى سبحانه سنيا بما سكيلونية جعلهما أولولا فلوك سببا de sabuleti de kuruji ka ite monni la bola min al adabi fo ya kono la mo ti soto bali ya kono la ila wujudi ke na ti soto fon lukam ke na ti soto ni da fon lukam mo ti soto fon lukam ke bondi do soto bali ya kono la ke na ti soto fon lukam mo ti ke na ti da fon lukam ينال شطوكا وكثيرا ما برتموسياتا يكرم الله تعالى سكر فانيو ياريك سبحانه يسنيا بمن سكيلوني بين عبادته أتمان سكيلون باتو تيما والإحسان أني نيارو تيما إلى الوالدين ولولا فلوما ها تموسى القرآن لا جمع بجني الله تعالى نا باتو ناتي أكيم بايندو ناتي أكولولا فلو أقول لكو akataki Allah ta'ala batona kimbaya la summa atafa Allah ta'ala natakofa ila al-ihsan nyaro kan ilayhi ma wulula fululuma al-ihsan anin kan nyaro bara ila al-karabat ba'd masutuluma min ar-rizal wan nisa'i kelni musoluto kama jaay ko konata nyami fil hadith ko la as-sadaqa ko sadabo ala miskino luma miskino ma donc sadakatun ko musada letu monu ye wala zirahimi an badi masudu dunkel ye ni nyato fanama donc sadakatun sadale moti ko silatun an badi yajo ko sumata ko sumata قال تعالى قول الله تعالى ناتا دالي واليتامى أن كان يا مسكين الفنالما وذلك ومن يتان لأنهم كاتوا مسكين لفقدوا من يفوت مولى يقوم مؤمن بلولا بمصالحهم إلى أن يقول لا ومن ينفق عليهم أن من بد بانسو أباكلما فأمر الله تعالى ولا الله تعالى يأمر لك بالإحسان ينارولا إليهم مسكين التي ملكا إليهم اليتيم ما كاتو إتلفوتا مولا من بلولا إلى الحال لن ينالا وكيف اليتيم والتاتي ولكن الله تعالى أيام اللوك كان ينال اليتيم والفنال ما والهنوي أنيكا سونيا عليهم اليتيم والما يكان فهم فيه من سي هكيلو بلاندي yululala ikana kukela minsi hakilo bulandi yululala minsi nyadiyo asala bosani tugun Allah akbar summa qala qala Allah ta'ala dali wal masakin anika nya miskinol fanaluma wa hum miskinolu niyaba miskinolu al mahaliju wala muhtajin teluti min jamil hajati hajiti yoluto الذين ولا مولتو لا يزيدون من إمام موسطو يقوم من سلوني بكفايتهم إلى حاجة يوسرون ليرالا فأمر الله تعالى يأمر لك سبحانه سنياباي بمساعدتهم مسكين والفنادي مالا بما فلنا تتم به كفايتهم يوسرون ستمانو
minna kum se ila hajol jarano wa tazulu bihi daruratuhum ila man toro lila torolu asmini kan minna mumoti ila bulkuliya wa sayati al-kalam badiya musina على الفقير فارو لقوما والمسكين أن المسكين لقوما في سورة براءة سورة إن شاء الله سبحانه وتعالى وأن من سكيلهم أن الله تعالى أنا على دالو لما سكيلهم والجار جيل قربا والجار أن كنيا سينيو ما جيل قربا من كتاب ما ستونتي والزار أن سينيو ما كنيا سينيو فنا الجنب من كتاب ما جونتي كاتو badi tantiye inama mu'minuna ikhwa donc aljulbi jam fa ya fasad badi ma jamle la nina amande mu'mina ya la adama diya memba adama ya donc ina dem to la de ita fala badi tan na amanke badi hani aljulbi jam badi ma jamle mo kan kawsu subaja kasa kawr almala tala anemala morke bani ma asafa sartene والزار نيام الجار دي القربى يعني الذي أبي مولا لننا بينك وبينه قرابة بعد ما سطيا بين المؤمن تيما والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة بعد ما سطيا تين من تيما بل مؤمن يا بادي يا بينا تيما نوتي نمؤمن يا بادي يا نوتي إنا ماري تيما وتو آدم دي يا كدم بمبا آدم لا ننا ولا وبادي يا بال تيما ياجي وقد وردت الأحاديث حديث الناتل بالوصايا وسيولتي بالجار سينولا كولا فلنذكر منها ما تيسر والله المستعان عن عبد الله سنا فم فجا من فوسونيات الله تعالى كيتا نيكا من فجا كاتو بيتلو ها abadiya do kaw kiyarin kendeke an Abdullah ibn Umar yamta Abdullah ibn Umar ma anna rasulullah kala kilaba sallallahu alayhi wa sallama isinama kilaba qala kilaba ya banke ma zala jibril sina jibril ma yuli yusini ya banke kila ya marla bil jari sinyola kola hatta zanantu han fonga injigi annahu kusinyo sayu warusu sinyola bina aketala wana Abdullah ibn Umar ngamta Abdullah ibn Umar ma ibn al-Asidun an an-nabi kayamta nabi wa mabama sallallahu alayhi wa sallama kisina mabkila bama annahu kokunyamu inti kala kila banke khairul ashabi kafnyul be imama inda Allah ta'ala la nubatala khairuhum ibetoni ma mawlumu li sahibihi do akafnyoye wa khairul jiran sinyo be imama inda Allah ta'ala la nubatala khairuhum ibetoni ma mawlumu li jarihi do asinyoye wa fi sahihain minna hadith sarin fuloto min hadith bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud dil hadith soto qultu akonko ya rasulullah ita Allah kila Abdullah bin Mas'ud ko akonko ya rasulullah ita Allah kila ba ayud jambi junbi malamu azamu junumbo mi warata junumbo beti kala kila ba bankai antaj ala lillahi niddan koy yesina ke kafnyo ke nimasa kidunye wowa at Allah ta'ala temanso kala kaka do atele da imambo ida wato kalama yena muru ye kafnyo ke anisina animuninyo ani kafnyo yo ke masakilun nyinna ya asirku billahi atel mo junumbo be waramat filan kafiya kultu Abdullah bin Mas'ud ko summa ay akonko nko kilaba summa ayu wakola junbi juma lemu binna warobo noma kala kilaba bankenye an taktula waladaka ko yedi fa kasdata an yafa min silence bulayat yat amamaka ngo pula demoro kefe yaje ka fo ko fente mbulu nin tata nyimbula ten dongo kol
luta benno la ha nye kono ta nam so kono ta docteur olia no kono nyi ngatinya ta tun kolto soniari mando kusorete son na joro mansia soit il faut yal di bayal siata moti nani be balu dinol say atel balu kan nyadile man sajuma le kale harje na la balu di yalla yaji o bebe ayo abi ba kono le alhamdulillah ma be soni ala qultu abdullah bin mas'ud ko summa ay unko alla kilaye summa ayu unko alla kilaye wokola junbi ba jumale bono ma min ma saban jawnti kilaba kala kilaba ban kenye antuzamiya ko mo haje no ke hali ko je no ke hal dila tajarika isinyola musola an aisata yabtana aisata ma annaha qatina aisata ako altu rasulullahi inna kilaba min kale sallallahu alayhi wa sallama kisinde ma kilaba fakala de kilaba konyeko inna li jareni sinyo fakalati na aisata ko inna li jareni sinyo do fulale bente akala kilaye sinyo fula benye abe misalu la kan kila baye akaye sai afelente sinyo fulale benye fa ila ayyuhuma hudi bimbe soro kala nyamu soro nyamu nga adisi sinyo jumale la ne sinyo flodo kilin yaje bawo afele ibe mun sinyoti ndu fenkili do mimbe bul fenkili le bembulu nyamadi la mokilin la ate mo flashi la sa ne sinyo flodo nyamadi la jumale la kala jele kilaba ya bankaye ila akrabihima min kibaban ifuloto minna bunda sutiatela nyamu yadi do walla wa qawlu ta'ala wasabi bi zambi kal adadum mo jama ko min alil ilmi loni tiyoluto yal mar atwal mu musoti wasabi bi jambi anika fnyo min be kartan tawla yani londi tiyo jama ko e ko Allah ta'ala be koriya la ila dimbaya abole mo nyama kala akaruna bar mo ko ton fanan ko warra fi ko Allah ta'ala be koriyala itanyo ho de mo moti donc isatanyo ho bi safaro to tamoto wa amani wonte ni wonte asifulo be tale min be kartan tawla ani kaf nyo ilani wilo ani inimi de datamadulala wa ibn sabil ani safar la kala zama'atun jama bako wa ko ibn sabil ni ade fulun tan abolema wa kala akaruna do kotonni ko wallahi ibn sabil ikolo mo moti ya moru alayka mimbe tambile la mustazan aketa dun sila golonu wal kuntulati fi safaroto akel moti ay safar rinyajeo do aholi josinyo yaje ni yaje wa alhalo kan nyamu nyalama wa haja ajharu ni kuma kan ni nan kuma kan mi bilanken marin wa in kana muradul qaili bidefana tara kuma la nyimiya info ala nyini fo aketa lafta afula lunton almari lunton min keta tambilati bitariki silo kan wa huma sawa'un min fulo bebe kanyan ninne min fulo bebe kanyan nin lunton min nata yate kunnawo an tambila lunton an lunton tambila abe kanyan tale wa qawlu ta'ala ni mazakilun min dala o ma an ga nya fe fanama malakat aymanukum albululha min mara do musoluto wasiyatu ni muwasi dalikan ni muwatti min fatanta ni masakin wala bil arkai do musolla bil arkai do wala kuoto bil arkai do wala kuoto bi anna rakhiqa katun jo daiful hilati jo la dabaru abe lam furne asirun jo be marbure yari
في أيدي الناس مولبلو فلهذا دول سابلا وثبتني سبتتا أن رسول الله قال لك لابا صلى الله عليه وسلم إذن كلابا زعل كلابا دونتا يوصي أمته أبا من تولو يا مرلا بوسيلي يا بي يا مرلا في مرار الموت على سايا كورانتو يقول كلا سنباي ما بنكلا الصلاة السلو على كانت السلواتو كانت الصلاة اللو سلواتو كان اللو سلواتو كان الصلاة السلواتو على بنيا الصلاة السلواتو على كانت kasalo kala jibi wama kake do wato fananna ka satol be timmandi wama anin famin fana alfon fana hako kanta ali hako kanta malakat aymanukum albulu la min mara dum do jomol to fajala jol ni jang ko malakat aymanukum jol ba kono bari ila dimbayal be dun tale ngo kilaba lay hadiso alay bagge kawnyum kono dimbayal be ba kono le konfen na tara itale ibe mara lala nyamu yahinante ya samba ngo mume bela kuoto nyam hinante yala abe matu fajala kilaba dunta yuradduha aben kalmo abasa misajina hatta ma yufidu biha lisanuhu do hanfo do anon me continue no kakumala ya hanfo anon man kumanala الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة وما ملكت أيمانكم كلا أتوتا نكلمو لبانجيلا على كلمة لبان بحانكيلا بأقريتكم والله صلوا على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعن عبد الله بن عمر يامت عبد الله بن عمرو ما أنه كوكو يامين قال عبد الله بن عمر كو لكهرماني بوكينيكيا له بوكينيكو من باي بونكون كامبانو بونكون دينو هل آتيت الرقيق أفي جمال سلبان كوتامو لبرادولا قال على بوكينيكو كاي لا ميلا بالوديلا قال عبد الله بن عمرو كاي فانتلكتا فأتهم يلا بالوديلا فإن رسول الله قال الله كلابا صلى الله عليه وسلم بسنة وكلابا قال كلابا بانكي كفال مرو إثنا يسمونه أسي وسجن بيتي أن يحبسا كأدمرو كنت أهبسي أما موما يملكو أبي مرار كده كوتامو من لبلو بدني لا كي بلو يا كنتيلا الحمد لله ما بيسوني الحنتا أكاد هيروتي أنا ما سكنوا من دالو تعالى دوما سكالانكي إن الله تعالى لا يحب ما الله تعالى موكانو كان مؤمن كتا مختالا nganya la bati atamanya foloto abaka jenken dila fakura akita wasula bati da fonduma atanoluma donc asato fen ni undawala ay muqtalan fi nafsi akita nganya lati afanto muazaba akita kawalati afamma mutakabbira akita fangwara la bati fanto bunyala la bati fakura akita wasula bati fakura akita wasula bati على الناس مولما يرى أتبين جيرين أنه كاتة خير منهم كو دا أتل في سادة مولد توزر أتبار في زمن تياجي كمول ملتون في نفسه فهو في نفسه كبير أتبين وردين أفهم ملدرون أتبار في زمن تياجي كمول ما كفرين ما donc أبي وردين أفهم واتو بي إلى جوجي أتبين وردرون وهو عند الله حكير أترى موكن تام وكفن تنين الله تعالى نوبتال أترى موكن تام وكفن تن أترى موكن تام وكفن تن أترى أمانك facility
ni mansa kilon ni nanu batala wa inda nas bakinu abe konni mol batala ba fando bunyala toujours mol ke to konne toujours mol ke konne ye fam to bunya moti ya ko ye kanu na kala la monen moje kala mujahidu ha banke mugtala kon ya moy mugtala yani mutakabbira abe fam to bunyala Allah taala bolay minna fakuran min ke to salabati yongol ma don asoto fennu dama yani ya uddu ma utiya wa wala yaskuru Allah taala toujours nate yamna fanfon ni godolu ay kafnyo ma ke kontel kila at Allah taala jansala alo soto fen kan yafkar ala nas الوصل مولما بما فونا آتاه الله تعالى من ديالا من أمه دو على نيموتو وهو قليل السكر على ذلك أترى على جنس روب دو ياري الله تعالى لو صوروما الحمد لله أما بسوني الله آمين بالمساكين من بدال الله بسم الله الذين الله تعالى مول مل فنال سلا يبخلون مول مل بكتون كنا يا لا يعني هم الذين يبخلون ولم مولوتي ملبا كتون كنايا لا لكتمان صفات محمد با من كتو نكون لا ونأته أنامه كتوتو كابو بن أسرف أصحابه ولم كابو بن أسرفتي دانا كفنيولو نيوان تفنا جام فسر فلا بيدان نيوان دكا كنتون كنايا دو إسرا فيونتي ويامرون الناس abina mo atala kutum kanne ya man bala atala bul ya man bara abina bol fana ya marla bil bukhli kutum kanne ya la bul jala ate kutum kanne ya ta ameso fana mo fana shoroke ate itele kilaba man kuto anuku ameso fana akabnyol fana kilaba man kuto alanken mandi ay silafu do nyimbeta wayaktumuna ma ibina la fawnukunna آتاهم الله تعالى من دي لك على كن من دي لا كتاب ولتو دي ول كلابا man kuto lanken man doti iwo kilaba man kuto lanken man doti alhamdulillah ma be soni ala min fadlihi ala fani sira ni wal kilaba man kutoti Allah taala be fonu kunna Allah taala ha min lanken man di ya min di la kalen ken man di la kitabo to min fadlihi ni wal kilaba man kutoti ni wal kilaba man kutoti fasarnya do fele fasarnya fulan jam من فضله ويكتمون ما بفعل كنا آتاهم الله الله تعالى من دي لنا فلتو الله تعالى من دي لا من فضله على فنسر يا دوتو فصرفوا بيتا وآتدنا عذابا الله تعالى ما ينكتل دنا ما با مهينا ينكتل من كتل يندر لاتي للكافرين فانتوني لاليه كافر يا بارولا فانتوني جلاليه كافر يا بارولا والذين الله تعالى دال أنا مؤمن فنالو ني ولا جاو ني ولا جينا جا الله تعالى أبدال لا اليهود كنتي ولا ينفقوا أني مؤمن فنبارة اليهود كنتي ولا بارنيا لا باوني أيوني القرآن تنشروا أكفسر جمالتا أني يكون يابي الحال ولا بيتلو من فنا الله تعالى دال والذين أني مول من فنال ينفقون أموالهم من بيلنا فلو لنفق لا رئاء الناس مول نيالا جيرو كما أن بعد تفو كما سمعة للناس فمول ستافو ولا يؤمنون إمنا تهندي بالله الله تعالى ما ولا إمنا تهندي فنا باليوم لما الآخر بكرة دلبانتي بالبأس بعد الموت بميلولا سيقول وبنائم الجنة أني أرجنني مولا إلى خير ذات لككتا بلوتانولولا ومن يكن الشيطان
masakilu be dalla ni setani keta karina Karinan. kurpanyoti lahu momi ye dunya jang fasa setani jawata karina kurpanyoti la kiralun sinin jahannama dimba kono la o maza mun problem le tarta mun fa tarta mun tora le tarta alayhim ni moluma ni alyahudi on ma ali ni be barakan ni alyahudi ya jawal la baranyama law amanu ni tun tondi tanu billahi allah ta'ala ma tondo allah ta'ala ma moti bi muhammadin wal qur'an katoni muhammad ba malomu ani alquran ba wal yawmi itondi tanu fanamma lakhire min kitabul labanti bil ba'as ba'da al maut wa na'imil jannati ila khairi zalika anfaqu yatafakkaroke manna dan tondo drone nati nafkaroke mimma fondo la razaqahumullahu Allah ta'ala harje minna kafrinna fulto ya nafaka munto fi sabilillahi Allah ta'ala la dino silo kotata no kan ani sarion yamar koluto wa kana Allah ta'ala sabatita aliman lonna leti bihim nimolula ni alyahudi wala ani nimolula min be ndaj go sifalu kan bil yahudi o alyahudi wala min be ndaj go kan o bima yumin Allah ta'ala londiro ke mola min to hondina alagi gola wa mimman la yu'minu minhum an mimman to hondini mol kono la masakinu ya belon inna Allah ta'ala يقول تعالى الله تعالى بعد لله زمان بقول لا زمان الحال لا تقول لاتي الذين مولوا لا يبغالون من وقتهم كنا يالا بأموالهم إلى نافلولتي أي ينفقوها كي إلى نافلول يا نفقا فيما فنتو أمرهم الله به الله تعالى يأمر كي إلى نافلول بنكملتو من بر الوالدين والمولى فلوني يالتي iko mazakinu ya marlo kal nyami sain wal ihsan anin kaninya ila al akari ba'd ma sutun lula ba'd ma sutun luma wal yatama anin al yatim luma wal masakin anin miskin luma wal jari anin sinyo ma dilo korba mi ba'd ma sutun wal jari junbi anin sinyo ma mi ba'd ma jawnti wal sahibi bi jambi anin lam soma ni wonte anin kafnyo ma min be kartan tawla ni wonte inin mi tamasilo den وابن السبيل أن تعملوا وما ملكت أيمانكم أن الفلم نالبلول هي مرة من الأرقاء جملته ولا يرفعون حق الله فيها إميسون الله تعالى حقودي لا ilo koluto lo marafoluto ويأمرون الناس بمو إميسون الله تعالى حقودي لا إلى نافلولوتو ويأمرون الناس بنا لمول يامر لا بالبلك لكتون كنيا nimbuli jala aidan tugum wa kad qala rasulullah allaki la baya bankele sallallahu alayhi wa sallama kizinna babbe kila baya wa ayudai jangar jumalomu wa jangar takirin aliwa'u jangaro min goliyata ajaro fanan goliyata domin albokile katami kutun kanna yala wa qala kila baya banke iyakum mbal fatandila wasuha alkutun kanna ya hadabula fa innahu katun kutun kanna ya halaka man atene mol halaji kana mu'min tartanu qablakum atelnyato amarahum kutun kanna ya mari bil kati atibadi ya kuntola fakatau ila badi ya kuntu wa amarahum kutun kanna ya mari bil fujur kuriyala fafajaru ikuriyata وقوله تعالى ويكتمون ما آتاهم الله من فضله بفهم كنا الله تعالى من دي لا على فن سري هادوتو فالباكيلو كاتون كتون كانو باكيلو بولي جارون جهودو أتمنى كار لا دورنتي نعمة الله تعالى لنيمو لا ولا تزحر عليه الله تعالى لنيمو تامن سيمي لنكن مفتون كانو مباكيلو ما مبولي جارو ما ولا تبينو الله تعالى لنيمو مي لنكن مباكيلو مفتون كانو مبولي جارو ما لا فيما آكله إما الله تعالى لنيمو جي
على دمر فهمتو ولا في ملبسه أنا سلفانتو ولا في إيتاي أنا صورلتو أنا صورلتو وبجلي أنا صورلتو imaje ala domo fento imaje ala silfanato surtout ala silfanito surtout da sornyato bakilo ka bakilia ka damuta afan ko le foloma kanaji ala dimbaya luma ni moto ma han mol fo alhamdulillah alma be sonya la bar mo mi ya lon bawo ni be soro kala adamu te dimbaya ma bar ma sutun lu ko senati bar mo mi ya lon ko bitilo alota alquran kan ikafo wale bakilo bima bakilo lon milot alquran la yamaro kan jama ikol tola alkabro jata ayatana wala mara mol mela budi jalon ila dimbaya mela budi imela budi jalon ibadi masutu mela budi jalon alhamdulillah ma be sonyala amina bima ko fayna fo ya bumbaye alhamdulillah ma be sonyala bakilo ka bakilia damuta afan folola kama qala ta'ala Allah ta'ala adal nyami innal insana li rabbih laqanudun munum kafir balati amariyoma munum kafir jabuliyata amariyoma mansumi yada wa innahu ala zalika lasahidun Allah ta'ala abesidia rinne manulo alhalul ma ay bi halihi wa sama'ilihi manul alhaluna dali goma wa innahu lihubbil khair la sadidun monu kayro kanodi atay monu ya kayra ko kanu kasiya ko mebeti ya Allah akbar wa kala hauna yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi ibe fawnu kunna Allah ta'ala min dila ala fanisra ya doto ولهذا ولسبب الله توعدهم الله تعالى يكون ولا بقوله على ذلك ولا واتدنا للكافرين عذابا مهينا نيان كتر دايان كتو من كتلو يندر لاتي للكافرين كافرون نياتو والكفر كفر فهو نعم الكفر الساتر فهم نكون لمون كنديرو لمو والتقيات أنك فهم مورا فالباكيلو كاتون كتون كانوا باكيلو مبرجارو يسرو أسمورا كذا نعمة الله تعالى لنيمو عليه الله تعالى نيمو من كما ويكتمها الله تعالى لنيمو رأسانكم ويجهدها الله تعالى نيمو أسانا كرفنا فهو كافر كتن كانوا كافر الذي في ولا لماتي لنعمة الله عليه الله تعالى لنيمو الله تعالى نيمو من كما وفي الحديث نينات حديث صوته إن الله تعالى إذا أن أمنا نعمة على عبد جمع على جمع أحب أن يكانوا أن يظهر أثرها كون يمونها لنكرما عليه على جمع الحمد لله ما بيسوني الله الحمد لله ما بيسوني الله ولهذا قال تعالى الله تعالى دال ولا ساب الله تعالى دال ولا يؤمنون بالله يميتون الله تعالى ولا باليوم الآخر يميتون دلوا لبان فرماني والملائكة الونتي ومن يكون الشيطان مناكتا له مومي كرينا كربانيوتي لاني ويلوتي أي فسروا إنما حملهم موسى هم هذا القبيح إنما إلى بارجاو لي يروكو كيكا وعدولهم anila janko an fili ta'ati ala batu kul baruma ala wajiha akenya kan asetan fa inna kad setan sawala lahum setan hu ajam kundiro keye wa amula lahum mu Allah ta'ala masakiluni afana hatu die ibulonya yefan finkini Allah ta'ala yifinkini Allah ta'ala hakarandi ibulo nyama wakaranahum setani ya kurfanyo ya fa hasana lahum alqabaya setani kuja walinyandi nyakoto walihaza wala sabla qala ta'ala Allah ta'ala dali ni mazatin nimbani wa man yakun setani keta lahu momi ye karina kurpanyoti fasa setani jawayata karina kurpanyoti suma kala ta'ala wa qala Allah ta'ala dali wa ma za alaihim muyetora mumila haloti law amanu yituton litanu billahi Allah ta'ala ma wal yawm aniluma al akhir min kitadun labanti wa anfaqu yadafakarke mimma fondola razaqahum la Allah ta'ala hi harji
Allah tala hi harje minna dayat ayoto karam ay fasaro wa ayu sey mo fennamo yadudu min sani mol tora la amanu ni ton tondi tanu billahi Allah taala mo salaku ni tun dun tanu atarika siloma al hamida taslomi betanturin wa adalu ni tun ni bota yenjenke anriyai haba famaytoma ila ikhlasi katakal sokam wal iman anin tondo alagigo billahi Allah taala ma raja maudi Allah taala ala ni no soto digo kama fi dar al akhirati la akhiratu kono imam moya do sen amalahu min bala baro nyandila wa anfaku abnafa karo kala mimma fondo to razaqahum wa anfaku benafakaro kala mimma famudo to razaqahumullah Allah taala hi harje femina fil wujuhi akenya nyama allati kenya mi yuhibbu Allah taala min kanu wa yardahu asir binyama fana bismillah inna Allah masakinu ni bedal Allah taala la yazlimu Allah taala me toniroke miskala zarratin do hani jarra kasakinu leral Allah taala me dafen kilin toni la yatruku Allah taala me turike min amal al kafir wala baroto miskala zarratin jarra kasakinu leral yanfahu falo baros asitana fa fil akhirati la akhiratu la kila numsini wayarda bi kasamahu fakal yol folse binyamola alhamdulillah fasini ndino do aken nyoma la kamusini Allah taala ni kafiro barakendo ke Allah taala sabe diala dunya sala jo be diala dunya janne asabe diala ala dunya solo kono bismillah wa in taku nimbaro keta hasanatan baranyima nabe mu'mina kalsarum le yudaifuha Allah taala subhanahu wa ta'ala jidil min wahidati ila asratin kata baraj kilim mafata do fami siatoti wa yuti Allah taala sidirike min ladinu kabala foni sirayato aziman barajila aziman barajo min do warare ni wol mu arjanna dunti ni mumino nalo ta Allah taala ya maro minnati mumino nalo ta kan Allah taala asadan dial alhamdulillah alma bi sonni ala amina fa kayfa nin kafirol be mun ke no la nin kafirol be mun ke la te isabuna ke no idajina ninga natindirke min kulli ummatin manto mu mebeto bisahidi sedati ninga sedo nati kaba manto mu mebeto wajina bika wajina ntina natindirke bika ita Muhammad bati ala sahidan ala to sedi alati ala haulai nimoluma mu motu dol haulai jam iman toluma dol kadu kila ba manto sayidin folo abe kumala kila ba mantolu abollema ninga ijazi na fakaifa nikafirul sabune keno safono fakaifa nyaju malumu ijaji ina ninga natindirke bisahidin sedeliti min kullu ummati manto mu mebeto mu moti dol ko ja abe kumala kila ba mantolu abollema yasad alayhim bil sidi alayma bil balak kilariaro sindo la ka foka nabiyo mol kilariaro nabiyo mol yasindi mal wati nabi kan senatin dirke ta kilaba fananti sahidan keke sedeti ala haulai nimoluma ala haulai do iman tolma ko ni kilaba man tol sediata tam toto mal luma ini la nabiyo mol ka ha ila nabiyo mol la kilariaro yasindi le imakatin tel yajel alquran ba kono kilaba fana mina sidi ala amantoluma bismillah yawma idhin Allah taala walum to yawadul lazina mol saynata kafaru mil kafiriyata
موزينتا إسينتا بالكافريات الله تعالى ما كافريات الله تعالى ما وعصوا الرسول إكلا ما ورباسوسو إمان صن كلابا نكليرو دان كنا لو تسوى الأرض نمبانكو سكانيا نمبانكو يفرنو بهم iti banko e fara banko dai biti iti banko be na tembe nyo kansina kili mbokala bela kukala mafan yetuna banko kono wala yaktumuna Allah ta'ala be nukundiri ke hadisan kuma kan kininna Allah ta'ala be kukin nukun abe kuma kan kinin nukun alhamdulillah amma be sona yaqulu ta'ala Allah ta'ala ba dalila mukbiran kibarillati anna qat Allah ta'ala la yajilmu ahada abe mokilin tonin bi kalkihi ala dafa on kono la yomal qiyamah al qiyamah muslimin biskal habatin donc han fenke sa kilin fenke sa kilin leyrala do ame motonin kardali iko jaje keso leyrabe nyami wala miskala zarrati an zarra kesa kilin leyrala ame dafen kilin to nyala bal wo mo dabula yuwa fi halahu Allah ta'ala sai labaru barajul timandi yenne wa yidaifu lahu Allah ta'ala sai o mo labaru asajidin jid asabarajo jidai in kanat nar barajo nal baro ni kat hasanatan baranyi malati kama qala ta'ala Allah ta'ala ya dalin nyami o wanada ul mawazina mabi jana sumandan landi alkistatilum silokan yomil qiyam mat alkamal muslimiye biya sumandan betilini ka landi tilum takan wala tujlam nafsun say'an wa in kana misqal habatin kadana atina biha wa kafa bina hasbina imini la makilin toni fon fenna ka hanni fenke sa kilum le ralo mu min do yata jaje kes kilum le rati sibara jala sabinati Allah ta'ala ay wasot ke konti bolalti wa fi sahihain innat hadith sarin fuloto an abi sa'id al-khudri anna rasulullah kan Allah kilabama sallallahu alaihi wa sallama isine wa kilabaye fi hadisi safaati kanjoro hadisoto at-tawili min bijayarin fa yaqulullah ha Allah ta'ala sadali azza wa jalla masbaba sakallanki irji'u al-muru faman mu'min wajadtum nale sotorke fi kalbihi min sonmeto miskal habatin fenkas kidi leerala naliyaje wo mo sonmeto mo min sonmeto kardalin iko miskal habat kardani iko jaje keskini leerabe nyami naliyatar mo min sonmeto min imaniyato fakrujuhu alo mo funtandi abada al malaikul yeten alo mo bondi minan nar jimba kono la wa fi lafzi ana talafjo do to fornya do to adina miskala zarrati min imani wara min doyata jaje kirum de rati imani yato fako juhu alo mo bondi minan nar jimba kono faykru juna khalkan kasira isina dafin jama bondi di jimba kono la summa yaqulu abu sa'id okola abu sa'id ba fala akra'u alin ayo kara yushitu munadiya tale inna allaha la yazlimu mithqala dharratin la yata'ayu to karam wa an anas yamt anasima anna rasulullah kalla kilaba sallallahu alayhi wa sallama kisinna kilaba kala kilaba ya banke inna allah ta'ala la yazlimu mu'mina Allah ta'ala me mu'mina kilin toni hasanatan ala barani mana hasula yusabu alaiha rizqu inyamma harjagela isabaraji alo barani mala isharjage diama sa harjage isabaraji harjagela fi dunya to jam ka foko harjele so dunya to jam ha dunya ta kunine ta ko kono wi jabiya isina bara di fana lo barani mala fil akhirati lakra lumsinin don arjana dumula amma al-kafir amma kafiro wa yatamu biha iso domorindi ala barani ma go barajola fi dunya min dunya jandoron to way ja kana yawmul qiyamati al-qiyamatu musita lam yakun lahu hasanatun barani ma mi taray barani ma baraji mi taray yani jannata abi arjanna de abala inna arjanna mi taray nas'alullah subhanahu wa ta'ala الجنة الله تعالى دال أين بندي
arjana sima ya bakula wa qawl anjar kendia wa qawluhu ta'ala anma sakinu min dalo fa kayfa ijazina min kulli ummatin bi shahidin وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا سبحان الله. يقول تعالى الله تعالى بعد ذلك مخبرا على الكبار اللاتي عن حول يوم القيامة يسلم بلوما وسدت أمره أن القيامة مالون كولا غوليا وسأنه أنا كونيا لغوليا فكيف نياجي مالوم يكون الأمر بكرنيامي والحال أن الحال فكيف كينيا لا يكون الأمر بكرنيامي والحال أن الحال يوم القيامة يسلم حين تفهمنا يجيو سناتين ديركا ولا تعالى بناتين ديركا بشهيد سيدتي من كل أمة من توم مبيلا يعني الأنبياء بالنبي مولو أقول لنا عليهم السلام كسن ما بيما كما قال تعالى الله تعالى يا دال النامي وأسرقت الأرض بنور ربها وقد الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء بانكو بيجيات مساكين النور ولا بانكو ماريو نور ولا والكتاب يبارك كتاب ليلاندي وجيء بالنبيين نتا النبي مولت والشهداء نسير فريلو وقال تعالى الله تعالى دالي ويوم دون موتي نبعث بكير كلا رمي من كل أمة من توم بيتو شهيدا سيدولا عليهم من بسيدي عليهم من أنفسهم هبي فوندو عن عبد الله بن مسعود يا عبد الله بن مسعود ما قال يا بنكي قال لي رسول الله لك لا بابا ينتهي صلى الله عليه وسلم بسنة وكلا بابا أقرأ عليه يا كرم أقول عبد الله بن مسعود يقرأ عليه يا كرم فقلت ها عبد الله بن مسعود كون كاي يا رسول الله إتالك لاو أقرأ أنت سكرنيا ديلي عليك إتكيلا باما وعليك أنزل آياتي القرآن ينجي إتكيلا بالفوما قال كيلا بابا نعم تونيا إن إتكيلا با وحبنا إن كانوا أن أسمعه من غير كون القرآن كان كون مينتانولا فقرأت سورة النساء عبد الله بن مسعود كو أكون سورة النساء كرا حتى أتيت حنفناتا نسيتا إلى هذه الآية من آيوما وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال كلا بابانك حسبك ألا أنا أتوتا فإذا أيناه نكلا باكل مفلوج نانيا كتفلوج نانيا فلوج تجد فاني فلوج بنانيا جيولا أكبر ما بيسوني على مساكنو نبدأ يا أيها الذين كنا تنمو ها الله تعالى أدونتا دولار كوكون سيلند أدونتا دولار الله تعالى أدونتا دولار كوكونو كنا تنمو آمنوا من تهون لتا إدوما تهون دو كان iton damo malbama ni alquran bama la takrabu kona alkana sutiya as-salata salokela alkana sutiya salokela dolu ko ni ay folo ni alani jam fi masjidin nabi annabi mabba ni nam sirot akabolama alkana sutiya annabi alkana sutiya salokela kilabal misro kono la annabi mabba fe sallallahu alayhi wa sallama tisina kilaba bar aha abin labelo longurin wa antum ayatratalu sukara dal besirari hatta ta'lamu ma alfali fawlum folo taquluna almamo bebin karana saloko la isafana hatta ta'lamu ma alfali fawlum taquluna dal min fala alu foku mo kan nyabalma ولا جنوبان alkana sutiya bisiro la saloke kan ninjana bato fana malti de alkana sutiya bisiro la saloke kan ninjana bato malti hana man jana bato alkana sutiya bisiro la illa abili sabil fasla kuntu la doron ko safar la doron sida tabala doron mo min tabito nata ya atabito lemu mo ndota jitabu fode ndu naman du misro kona salsalato sadan
bismillah حتى تغتسلوا han fali ku folo alkana su jami su solo ke kan han fali ku folo na man to larin dan juru kan ni janabo balula wa وإن كنتم bandal ke fana مرضى jangar tollati aw la على safar سفر waram fal be safaro tabulo le ma aw ja ahad waram fa mo kin nata منكم alkono la من الغائط kam ko ganta wala alkay toto aw la mastum nisa waram fale musolle ma nyo yaji ma o tabulo ma falam tajidu ma almannaji soto فتيمموا watal kel ke سعيدا banko kan kate mamu banko la طيبا banko mbesanyari فامسحوا almasero ke بوجوهكم alnyada alla banko do musafaloto وأيديكم alyal bulo falam mase alla banko do musafalanjanto إن الله Allah taala dal Allah taala kana Allah taala sabatita عفوا yang fula bale talma غفورا kafalla bale fanam mu Allah taala ti Allah kunto sutiya roda seniato kafurin nyimma dalilol be londo kam natal nan mabila kamma alhamdulillah nan mabila kamma alhamdulillah ma be soni Allah yani Allah taala abedolo haram yando ayo gila jindila wato le ayo gita kilam ayo la jiokola dolo haram yando ayo natanaji alhamdulillah ma be soni Allah آمين في صحيح مسلم على تصحيح مسلم تو ان عائشة كيابتنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ابانك قال لي رسول الله لك لا كنت صلى الله عليه وسلم كلابا ما نابنيني الحمرة مسن نبي ترى ولا من المسجد مسرو كون لا على كان لا فقلت كاين كلابا اني حائد انتم يتي leti yilsole benna fakala kilaba konye ko inna haylatiki ila yiliso le satfi yadiki atelare bulo kon almatu lanye jele weni yita kafoko yilsito aseduna misito to hanama wukeje yamta abi wure rata yamto fanamma fana hay no hondole ayafo وفيه دلالة كندن لبوتو على زواج مرور الحائض يلسطو لتامبو نكودا هاندياما في المسجد مسرو كونلا والنفساء أني ولو يلتيو في معناها ولو يلتيو فنا أبي يلسطيو أبولا كو كيتو لتو والله أعلمو الحمد لله ما بيسوني على صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا وحافظنا وناصرنا من الشاهدين